हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर देना। और कलर्स ने ब्लैक कलर, स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर। 1 2 3 4, बोलो बच्चों 4 5 6, बोलो बच्चों 6 7, बोलो बच्चों 7 8, बोलो बच्चों 8 9, बोलो बच्चों 10 11, बोलो बच्चों 11 12, बोलो बच्चों 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 32 33 34 34 35 35 36 36 37 37 38 38 39 39 40 41 41 42
42 43 43 44 44 45 45 46 46 47 47 48 48 49 49 15 15। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू।